When we looked for an alternative outside of our existing locations, we looked at basically all the countries in Southeast Asia. At the end, we had Vietnam and Indonesia on our shortlist, and as many companies are going now from China to Vietnam, we decided to go somewhere else, and we found Indonesia. 我哋嚟印尼之前咧，就見過好多唔同嘅國家嘅。咁啊，我哋一入嚟印尼咧，我哋就有好好嘅感覺，政府又好，供應商又好，同埋 of course KIK 個團隊咧係好歡迎我哋過嚟。Pertama secara geografis, secara lokasi bahwa di Jawa Tengah, terutama di Kendal areanya itu adalah tengah-tengah antara bagian Jawa, bagian Barat maupun Jawa Timur, di mana dua pusat ekonomi Indonesia ada berpusat di sana. Nah, kalau posisi Jawa Tengah adalah tengah-tengah. Yang kedua adalah mengenai biaya. Biaya baik dari labor cost yang masih kompetitif maupun dari transportasi dijangkau juga kemana-mana jadi lebih dekat. Itu kira-kira kenapa strateginya pemilihan di Jawa Tengah. Dan memang populasi Jawa Tengah juga growing dan berkembang dari arah barat menuju ke Jawa Tengah. So we visited several areas in Indonesia, and at the end we decided for Kendal. For Kendal it was important for us that we had from the beginning a very good feeling. The management was very supportive. The infrastructure of the park is well developed already, and the plans for the future are very big. And also the soft factors around made us invest in Indonesia, in Kendal. Kawasan industri Kendal sangat maju karena selain bekerjasama dengan joint venture dengan Singapura, Sembawang, perusahaan-perusahaan global juga masuk di Kendal karena menjadi kawasan ekonomi khusus sehingga ekosistem terbentuk di kawasan Kendal. Maka Kendal ini sangat menarik dari ekosistem maupun dari manufaktur. Saya yakin infrastruktur yang akan disediakan oleh kawasan ekonomi Kendal ini akan menunjang bisnis maupun untuk pabrik menjadi lebih kompetitif untuk bersaing di luar negeri. 肯纳尔经济特区呢，既是有一个非常好的政策，完了又有非常好的这个基础设施，所以我想呢。就是在这个地方投资，对于很多中资企业都是非常有吸引力的包括我们。那么目前呢，已经有10几家中资企业在这边投资，包括像嘉苏联发、常州理源、贝特瑞、天合光能、中策轮胎、恒通光电、新日电动车、宝生科技等等。 Menurut saya, investasi di kawasan industri Kendal sangat bagus karena KIK merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan badan usaha. Oleh karena itu ada banyak manfaat investasi yang diberikan di dalam KIK sendiri. Dan saya perhatikan investasi di KIK semakin bertambah dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan investasi di KIK sangat kondusif untuk para investor. 예, 저희 회사는 현지인 인도네시아인은 186명이고 한국인이 2명이 있는데 여기서 인도네시아 종업원들을 구하는 일은 어렵지 않았습니다. 전혀 어려움이 없었고 我们选择在坎德尔工业园区投资有2个方面的原因。一方面呢，因为坎德尔园区是一个经济特区，进口和出口都免税。 所以这个非常适合于出口型的企业。我们的锂电池负极材料呢，主要就是出口到欧美国家去。其次呢，在经济特区里边的企业呢，可以申请10年到20年的企业所得税免税。那么这个对于企业来说也是非常有吸引力，可以大幅的降低生产成本，提高我們在國際市場的一個競爭力。咁我哋嚟到咧都好有一個好有信心一個方向嚟喺印尼投資。我哋嚟 KIK 係有個朋友介紹我哋入嚟嘅。咁我哋了解多啲嗰時候咧，就知道 KIK 係一個 Special Economic Zone（SEZ） 一個地方。咁我哋投資咧會有啲免稅優惠嘅。咁我哋聽到呢件事，同埋印尼特別呢個區有咁多人咧，我哋就好肯定印尼特別係 KIK
係對我哋嚟講係最好一個地方發展咯。Kemudahan yang kami dapatkan terutama berupa kemudahan dan pendampingan dalam hal memperoleh perizinan dari pemerintah, kemudian ada manfaat-manfaat fiskal juga berupa fasilitas PPN dan tax holiday yang diberikan pemerintah kepada kami sebagai investor. Kawasan ekonomi Kendal ini memberikan tax holiday, insentif tax, sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang investasi di kawasan ekonomi Kendal ini mempunyai competitiveness yang sangat tinggi sehingga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing ataupun produk-produk impor. 대관 업무, 그러니까 정부로부터 어떠한 다큐멘테이션 퍼미션을 받을 때에 굉장한 협조가 원활했습니다. So we visited Kendal the first time in October 2022. So we met the park management, we met the related persons, and we were in a constant exchange with all the related people. We got all the support we needed with all kind of contracts, with all kind of legal issues. We always felt heard here, so we have a very, very positive feedback for the cooperation we have so far, and that's why we were also very quick and managed everything from first visit to the grand opening in just exactly 2 years. 我们是去年5月份，与园区签订了这个协议，之后呢，我们就开始做地质勘探、打桩。我们是去年9月份，这个总包队伍开始进场，那么到今年的7月份完成了项目建设。在今年的8月7号，我们举行了我们工厂年产8万吨锂电池负极材料的这个投产仪式。印尼总统也是亲自出席。那么我们能够在10个月内完成这个项目建设，这个离不开肯德尔园区、肯德尔的经济特区管理局，包括肯德尔海关对我们的大力支持。 그리고 놀라울 정도는 KIK 이 공단 자체가 굉장히 빠른 속도로 엄청나게 발전을 하고 있는 것을 목격을 했습니다. 제 경험을 기준으로 봤을 때 KIK는 다른 것이 매니지먼트가 솔리드하다는 그러한 솔리드한 매니지먼트 서비스를 저희가 받고 있다고 저는 확신을 합니다. 다른 공단 같은 경우에는 이렇게 어떠한 요청을 했을 때 피드백이나 그러한 뒤처리가 프로세스가 굉장히 슬로우한데 늦은데 비해서 가이카는 일단 우리가 어떠한 요청을 하고 컴플레인 했을 때 응답과 리액션이 굉장히 빠르고 프로세스가 빨랐습니다. 특히 Ya, menurut saya tim marketing KIK waktu itu sangat profesional, kooperatif dan proaktif. Tim marketing mampu menjelaskan dengan baik tentang proses dan manfaat dari berinvestasi di KIK. 咁我哋係好有興趣同 KIK 再合作嘅。咁佢哋而家就起緊 Phase 2啦。咁我哋同 Giuliani 都好想同佢再合作翻 Phase 2嗰邊有冇我哋機會再投資多啲地喺印尼，特別 KIK 呢個地方又係一個 Special Economic Zone。咁我哋對印尼又好 KIK 又好，我哋都有好大一個希望再同佢合作。I have nothing where we can improve. It was everything very well organized, everything very professional. So I think you are on the right track and you have big plans for the future. I just hope we can keep the same cooperation for the upcoming years and to both grow together. 未来呢，我想呢，就是说，这个肯德尔工业园会更多的有中国企业进来，并且是会带着更多的技术密集型、资金密集型的企业进来。肯德尔经济特区，这是我们的家。那么我们也非常希望，肯德尔这个工业园区发展会越来越好。